तो फाइनाली प्लस थ्री पिलामानकर फास्ट सिलेक्शन आसी जाइए फास्ट मेरिट लिस्ट आसी जाइए एवं एबे पिलामानकर एडमिशन मध्य चालू अच्छी। तो यही जो साम्स ओडिशा जो साइट रही साम्स ओडिशा साइट एबे बहुत ही स्लो रोचे देखा बहुत प्रोब्लेम होची जहाँकि एडमिशन फी पेमेंट करने बहुत ही प्रोब्लेम रोचे जहाँकि आपण मैंने देखिपे आप जो साम्स ओडिशा जो मैंने देखुए कि मेरिट लिस्ट देखा चाहते कि सिलेक्शन कौटी है देखा चाहते कि इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करने चाहते तो आप जापे कि आपंकर ये साम्स ओडिशा साइट केमी स्लो रही। तो यार भितर जो रही कि प्लस थ्री पिलामानकर इंटीमेशन डाउनलोड करने आगु तीन ऑप्शन रही जहाँकि फ्रीज ऑप्शन रोचे फ्लड टू ऑप्शन रोचे आपंकर रोचे आपंकर स्लाइड ऑप्शन रोचे। तो ये तीन ऑप्शन भितर आपको कौन ऑप्शन टी आपंप बेस्ट रही ठीक रही कौन ऑप्शन टी तो आप जानापी चाहूँगे आपंप भिडियो बहुत इंपोर्टेंट रही। तो ये भिडियो में आपको क्लियर भाव में स्पष्ट भाव में कहि कि आपंप कौन ऑप्शन टी चूज करेंगे आवश्यक रही कौटा चूज कले ही आपण ठीक जो आप पढ़ाई चाहते आप पढ़ी पारे कौन ऑनर्स नापी चाहते आप केमी पाइबे डिटेल आपको ये भिडियो क्लियर भाव में कहि। तो आशा करें भिडियो प्रथम शेष पर्यंत देखिए और यहीपर अपडेट पाइबा चाहूँगे एवं ही आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ शेयर करूँ लाइक करूँ। तो फाइनाली प्लस थ्री पिलामानकर फास्ट सिलेक्शन आसी जाइए। तो फास्ट सिलेक्शन आसवा पर फास्ट मेरिट लिस्ट आसवा पर पिलामानकर गोटे प्रोब्लेम रोचे जितेबाला कि इंटीमेशन लेटर आप डाउनलोड करुँच तो आपको तीनोटी ऑप्शन शो करुँच। तो आपण मैंने जितेबाला इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करने चाहूँगी तो इंटीमेशन लेटर उपर क्लिक कलापर आपन को तीनोटी ऑप्शन शो करुँच जहाँकि फास्ट रही आपंकर फ्रीज ऑप्शन शो करुँच देन सेकेंड आपंकर ऑप्शन शो करुँच फॉल्ट ऑप्शन शो करुँच देन आप थर्ड रही जहाँकि स्लाइड ऑप्शन आपको शो करुँच। तो ये तीनोटी ऑप्शन आप कौन ऑप्शन टी चूज करेंगे आप कन्फर्म हूँ एवं फास्ट टाइम आप बुझंतु कि आपंकर कौन ऑप्शन चूज कले आपंकर कौन बेनिफिट रौटी कौन ऑप्शन टी आपको चूज कले आपंकर लाभ हो कि आप जहाँ भी आप चाहूँगी आपंकर जो कॉलेज रे पढ़ाई चाहूँगी कि जो ऑनर्स टी आपंकर सिलेक्शन होती आप नेक्स्ट ऑनर्स को जावाई चाहूँगी आपंकर ऊपर ऑनर्स जहाँ भी आप धर जाऊ आप ओडिया ऑनर्स आप पढ़ाई चाहूँगी बाकी आपंकर एजुकेशन होती पॉलिटिकल साइंस होती कि आपंकर संस्कृत होती। तो सही सिचुएसन जब आप नेक्स्ट ऑनर्स आप पढ़ाई चाहूँगी नेक्स्ट ऑनर्स आप पाइबा चाहूँगी कि आपंकर गोटे कॉलेज आप सिलेक्शन देते फास्ट सिलेक्शन आप देते जेकोसी कॉलेज तो आपंकर सही कॉलेज होना तो आपंकर अन्य कौन कॉलेज रे हेची तो आप सही कॉलेज को जीवाई चाहूँगे तो कौन ऑप्शन टी चूज करेंगे एवं जदि आपंकर कॉलेज चेंज करने चाहूँगी कि जो कॉलेज आप सही कॉलेज रे रहिबे बाकी आपंकर ऑनर्स चेंज करने चाहूँगी कि आपंकर आप जो कॉलेज टी आप चूज करते तो सही कॉलेज रे आप पढ़ाई चाहूँगी तो कौन ऑप्शन टी आपंकर ठीक रहिबो कौन ऑप्शन टी आप चूज करेंगे आप इंटीमेशन लेटर टी डाउनलोड करेंगे मुझे आपको ये वीडियो कहि। तो आशा करुँच आप भिडियो प्रथम शेष पर्यंत देखिए और आप क्लियर हो पारे कि आप कन्फर्म हो पारे कन्फर्म होगा ही आप ऑप्शन टी चूज करूँ कि यही ऑप्शन ही आपंप ठीक अच्छे। तो देखो फास्ट टाइम आपंकर फ्रीज ऑप्शन रही देखो आप भलसे बुझंतु जदि आप चयन होता आसन अर्थात उभय शिक्षानुष्ठान एवं ऑनर्स विषय संतुष्ट थांती तो आप संतुष्ट थे तेबे आप यही विकल्प चयन करेंगे एवं यही विकल्प चयन करने पर आपण मैंने आउ परवर्ती चयन प्रक्रिया रे भाग नहीं पारे ना जदि आप फ्रीज ऑप्शन चूज करुँच तो आप नेक्स्ट जो कॉलेज रे आप सिलेक्शन होगापी चाहते हो पारे ना कि ऑनर्स चेंज करने चाहते आप चेंज करेंगे ना प्रक्रिया रे आप भाग नहीं पारे एवं यही परिस्थिति रे आपंकर स्क्रीन रे देखा जाउथिबा एडमिशन फी आपको देवाई पड़े और एडमिशन प्रक्रिया को संपूर्ण करने इंटीमेशन लेटर बा इंटीमेशन लेटर रे उल्लेख थिबा समस्त आवश्यक दस्तावेज बा डॉक्यूमेंट आपण शिक्षानुष्ठान जोटी आप सिलेक्शन होती तो सही सिलेक्शन जोटी होती से कॉलेज रे ही आपको नहीं एडमिशन प्रक्रिया को संपूर्ण करने पड़ो आप जहाँ भी आप जो आप डॉक्यूमेंट रही आपंकर इंटीमेशन लेटर आप जहाँ भी आपंकर पेमेंट रही तो संपूर्ण आपन कॉलेज डिपोजिट करने पड़ो और आपन अन्य कौन कॉलेज आप भाग नहीं पारे। तो आप भलसे बुझंतु जदि देखो आप भलसे बुझंतु जदि आप चयन होता आसन अर्थात उभय शिक्षानुष्ठान एवं ऑनर्स विषय संतुष्ट थांती जदि आप संतुष्ट थांती तेबे आप यही विकल्प चयन करेंगे और यही विकल्प चयन करने पर आपण मैंने आउ परवर्ती चयन प्रक्रिया रे भाग नहीं पारे ना यही परिस्थिति आपड़ स्क्रीन रे देखा जाउथिबा एडमिशन फी देवाक पड़ो और एडमिशन प्रक्रिया को संपूर्ण करने इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करने पड़ो और उल्लेखनीय थिबा दस्तावेज आवश्यक दस्तावेज है डॉक्यूमेंट्स समस्त होइथिबा शिक्षानुष्ठान को जाई नाम लेखा कार्य संपादन करने को पड़ो और नचेत आपण एडमिशन जदि आप जहाँ भी डॉक्यूमेंट अच्छी एडमिशन फी आप दौना
ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବେ, ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆପଣ ବାଦ ପଡ଼ିବେ ଏବଂ ସିଟ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସିଟ୍ଟି ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା, ଯଦି ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଉନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫି ଅଛି ଆପଣ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତ ଏଇ ସିଟ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯେକୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ମାନେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯିବ ବା ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଯାହାକି ଫ୍ଲଟ୍ ଅପସନ୍ ରହିଛି। ତ ଫ୍ଲଟ୍ ଅପସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ଫ୍ଲଟ୍ ଅପସନ୍ ଭଲସେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ଆସନ ବା ବିଷୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଧର ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ କିମ୍ବା ଏଜୁକେସନ୍ ଅନର୍ସ କିମ୍ବା ପଲିଟିକାଲ୍ ଅନର୍ସ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଲେଜରେ, ବାକି ସେଇ କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ୍ ଅନର୍ସ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଅପସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ, ସେକେଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ ଏଜୁକେସନ୍ ଅନର୍ସ ଏବଂ ଥାର୍ଡ଼ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ ପଲିଟିକାଲ୍ ଅନର୍ସ। ତ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି କି ଆପଣଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ୍ ଅନର୍ସ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ଅନର୍ସ ହେଇଛି। ତ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ନେବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ କିମ୍ବା ପଲିଟିକାଲ୍ ଅନର୍ସ। ତ ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏଇଠି ଆପଣ ଭଲସେ ବୁଝନ୍ତୁ। ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଆପଣ ଫ୍ଲଟ୍ ଅପସନ୍ଟି ହିଁ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ଆସନ ବା ବିଷୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳୁଥିବା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଉଚ୍ଚ ପସନ୍ଦର ଅନର୍ସ ବା ଅନର୍ସ ବିଷୟରେ ଚୟନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଫ୍ଲଟ୍ ବିକଳ୍ପ ବା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ହିଁ ଆପଣ ଚୟନ କରିବେ ଏବଂ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫି ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିବା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଫ୍ଲଟ୍ ଅପସନ୍ ଚୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାକି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫି ରହିଛି ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପଲିଟିକାଲ୍ ଅନର୍ସ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିବ, ତ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ହେଲା କିମ୍ବା ଏଜୁକେସନ୍ ହେଲା, ତ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିପରି ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବାହାରିବ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିପରି ତିନୋଟି ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିବ। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ଟି ଚୁଜ୍ କରିବେ ସେକେଣ୍ଡ ଆଳେ, ଆପଣ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ କି ଆପଣ ଫ୍ରିଜ୍ କିମ୍ବା ଫ୍ଲଟ୍ ଟୁ କିମ୍ବା ଯାହା ବି ଆପଣ ଅପସନ୍ ଚୁଜ୍ କରିବେ, ତ ଏଇ ଯେଉଁଭଳି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ କହୁଛି, ତ ଆପଣ ସେହିପରି ଅପସନ୍ ସେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ୍ ଅନର୍ସ ଅଛି କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍, ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ଅନର୍ସ ହେଇଛି, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ, ସେକେଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ ଏଜୁକେସନ୍, ତାପରେ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣ ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ, ଦେନ୍ ଥାର୍ଡ଼ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର କିମ୍ବା ଫୋର୍ଥ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍। ତ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ହେଇଛି, ତ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଅନର୍ସ ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆପଣ ଏ ଫ୍ଲଟ୍ ଟୁ ଅପସନ୍ ହିଁ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି କ'ଣ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ ଅପସନ୍। ତ ସ୍ଲାଇଡ୍ କ'ଣ ଅପସନ୍ ରହିଛି, ଯଦି ଆପଣ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ଆସନ ବିଷୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଉଚ୍ଚ ବିକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଉଭୟ ବିଷୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଚୟନ ହେବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ +3 ଫର୍ମ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିବେ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦର ଯେଉଁ କଲେଜ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିବେ, ସେକେଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ କଲେଜ ଦେଇଥିବେ, ଥାର୍ଡ଼ ଦେଇଥିବେ, ଆପଣ ଫୋର୍ଥ ଦେଇଥିବେ ଏବଂ ଏହିପରି ଆପଣ କଲେଜ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆପଣ ଦେଇଥିବେ, 5ରୁ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣ କଲେଜ ଦେଇଥିବେ। ତ ସେଇ କଲେଜରୁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ 5 ନମ୍ବର ସିରିଏଲରେ ଯେଉଁ କଲେଜଟି ଦେଇଥିଲେ, ତ ସେଇ କଲେଜରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ତ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 1 ନମ୍ବର ଯିବା ପାଇଁ 1 ନମ୍ବର କଲେଜ କିମ୍ବା 2 ନମ୍ବର କଲେଜ ଯେଉଁ କଲେଜ ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ, ତ ସେଇ କଲେଜକୁ ଯଦି ଆପଣ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ହିଁ ଆପଣ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ ଅପସନ୍କୁ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ ଅପସନ୍ ଚୁଜ୍ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ କିମ୍ବା ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିବ, ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ ହେବ, ତ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ କଲେଜ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ତ ଆପଣ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପସନ୍ ଯଦି ଚୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ 5ଟି କଲେଜ ଚୁଜ୍ କରିଥିଲେ, 5ଟି କଲେଜ ଆପଣ ଫର୍ମ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ବାକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 4 ନମ୍ବର 5 ନମ୍ବର କଲେଜ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି କିମ୍ବା 3 ନମ୍ବର ହେଇଛି କିମ୍ବା 2 ନମ୍ବର ହେଇଛି, ତ ଆପଣ ଯେଉଁ କଲେଜ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି ତା ଉପର ସ୍ତରର ଯେଉଁ କଲେଜ ଅଛି, ସେଇ କଲେଜକୁ ଯଦି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ ଅପସନ୍ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କଲେଜରେ ଯଦି ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ବାକି ସେହି କଲେଜରୁ ଆପଣ ଅନର୍ସର ଉପରକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ, ପଲିଟିକାଲ୍ କିମ୍ବା ସାଇନ୍ସ ଏହିପରି ଆପଣଙ୍କର ଅନର୍ସ ଅଛି, ବାକି ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଅନର୍ସ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିଥିଲେ, ତ ସେଇ ଅନର୍ସର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ହେଇଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ୍ ଅନର୍ସ ହେଇଛି, ଯାହାକି ଆପଣ 4 ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲେ କିମ୍ବା 5 ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲେ, ତ ଆପଣଙ୍କର 1 ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ଏଜୁକେସନ୍। ତ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଏଜୁକେସନ୍ ଯଦି ଉପର ସ୍ତରୀୟ ଅନର୍ସକୁ ଆପଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଫ୍ଲଟ୍ ଟୁ ଅପସନ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଫ୍ଲଟ୍ ଟୁ ଅପସନ୍ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣ ସେହିପରି ଯଦି ଆପଣ ଫ୍ରିଜ୍ ଅପସନ୍ ଚୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ କଲେଜରେ ଆପଣ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଅନର୍ସରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି କଲେଜରେ ଆପଣ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଫ୍ରିଜ୍ ଅପସନ୍ ଚୁଜ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ବି ଆବଶ୍ୟକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ସହିତ ଆପଣ
जहाँ भी आपको एडमिशन फी रही है आप पेमेंट करेंगे पेमेंट करापर आप इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करेंगे और इंटीमेशन डाउनलोड कर आपको जहाँ भी आवश्यक डॉक्यूमेंट रही है समस्त डॉक्यूमेंट नहीं आप कॉलेज डिपोजिट करेंगे और एडमिशन हो पारे बाकी जब आप कॉलेज चेंज करेंगे आप ऑनर्स चेंज करने चाहते गोटे कॉलेज आप रही बाकी ऑनर्स चेंज करने चाहते तो सही सिचुएसन आप कौन करेंगे आप फ्लॉट 2 जो फ्लॉट रही फ्लॉट 2 यही ऑप्शन टी आप चूज करेंगे आप ऑनर्स चेंज करेंगे आप कॉलेज चेंज करेंगे ना जब कॉलेज चेंज करने चाहते तो आप स्लाइड ऑप्शन जो रही स्लाइड ऑप्शन चूज करेंगे आप कॉलेज चेंज करेंगे आप ऊपर स्तरीय जो कॉलेज रही तो से कॉलेज आप चेंज करेंगे तो यहीपरि भाव में जो +3 रही सिलेक्शन फास्ट मेरिट लिस्ट आसी तो फास्ट मेरिट लिस्ट आसवा पर साइट बहुत स्लो रोचे तो देखापी बहुत ही प्रोब्लेम रोचे जहाँकि नेट जो आपंकर +3 जो साम्स ओडिशार साइट बहुत स्लो रोचे देखापी बहुत ही प्रोब्लेम होची तो आपड़ यहीपरि भाव आप ऑप्शन चूज करूँ और ऑप्शन चूज कर एडमिशन हूँ और यहीपरि अपडेट पाइबा चाहूँगे आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ शेयर करूँ लाइक करूँ।